बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं इस अदारे में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। हमने अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस में इकनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा है पार्ट 2 का, उसमें हमारे 2 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए थे, जिसमें थ्योरी, शॉर्ट, MCQ, इसके अलावा पेपर में सवाल आपने कैसे जवाब उसका लिखना है, इस पे हमने डिस्कस किया था इसको। अब रिसेंटली इकनॉमिक्स के पार्ट 2 में हमारा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो चैप्टर है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी, ये हमारा चैप्टर, इसको नज़रिए ज़र भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ इसको ज़र भी कहते हैं। ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें बेटे हमने सबसे पहले बार्टर सिस्टम को डिस्कस किया। बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम क्या थे, व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम बार्टर सिस्टम बाद। उसके बाद डायरेक्ट एक्सचेंज सिस्टम के बाद देर बाद कंसेप्ट ऑफ मनी, रकम का तस्वुर आया सामने, और हमने एक इसमें टॉपिक पढ़ा है फंक्शन ऑफ मनी। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक था काइंड्स ऑफ मनी, जिसमें हमने मेटेलिक मनी, पेपर मनी, लीगल मनी, क्रेडिट मनी, नियर मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी की बात की थी। ये पढ़ने के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया था कि विच मनी इज़ नोन एज कैन बी डिक्लेयर्ड एज फाइन मनी, कि हमने जितनी भी टाइप्स ऑफ मनी, काइंड्स ऑफ मनी पढ़ी हैं, इसमें से हम किसी एक को जो है वो डिक्लेयर करेंगे फाइन मनी। और जो हमारा रिसेंटली जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो इसी चैप्टर में से हमारा टॉपिक था कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। ये हम पढ़ रहे थे उम्दा ज़र के औसाफ, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। यानी हमने पहले टाइप्स ऑफ मनी की बात की है और उसके बाद हमने पढ़ा है कि जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ मनी पढ़ी हैं, चाहे वो कॉइन फॉर्म में है, करेंसी नोट की सूरत में है, चेक में है, प्राइस बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, सेविंग सर्टिफिकेट हैं, गोल्ड है, तो अब इसमें से हमने एक ऐसा भी जो हमने किसी एक को हमने फाइन मनी का नाम देना है। तो किसी भी ज़र को उम्दा या अच्छा ज़र होने के लिए, यानी कि टू बी डिक्लेयर फाइन मनी और गुड मनी, देयर मस्ट बी सम क्वालिटीज़, कि उसमें कुछ खसूसियात का होना ज़रूरी है जिसकी बुनियाद पर हम उसे फाइन मनी या गुड मनी कहते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे। इसमें बेटे हमने सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि चीदा खसूसियात कि हम फाइन मनी उसको कहेंगे जिसमें जनरल एक्सेप्टेंसी हो, जिसको एक से दूसरी जगह आसानी के साथ ट्रांसफ़र किया जा सके, पोर्टेबिलिटी या ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी उसमें। इसके अलावा कैगनाइजेबिलिटी, उसे आसानी के साथ पहचाना जा सके। ड्यूरेबिलिटी, वो पायदार होना चाहिए, उसमें पायदारी की खसूसियत होनी चाहिए। मेलेबिलिटी, उसको आसानी के साथ बनाया जा सके। होमोजेनिटी, उसमें हर तरह की जो है
तमाम उसके यूनिट एक जैसे होने चाहिए। स्टोरेबिलिटी कि उसे आसानी के साथ स्टोर किया जा सके। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर मौजूद हैं तो हम उसे फाइन मनी कहेंगे, और यही हम पढ़ रहे थे। इसमें से लास्ट के हमारे जो टॉपिक थे उसमें हमने एक दो प्रॉपर्टीज़ की बात की थी। एक तो हमने उसमें पढ़ा था कि फाइन मनी की सबसे पहली हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि उसमें जनरल एक्सेप्टेंसी यानी कबूलियत आमा की उसमें खसूसियत होनी चाहिए कि उसमें ऐसा दर उम्दा दर कहलाएगा जिसको इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। हर शख्स उसे बग़ैर किसी एतराज़ के, बग़ैर किसी सोचे समझे, हिचकिचाहट के और बग़ैर खौफ और डर के उसे अपने लेन देन के मामलात में उसे आला मुबादला के तौर पे इस्तेमाल करें। तो जी हमने सबसे पहले ये पढ़ा था। एक और प्रॉपर्टी हमने उसमें डिस्कस की थी कि ऐसा ज़र को हम फाइन मनी कहते हैं जिसको छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया जा सके, यानी उसमें डिविजिबिलिटी के जो है वो तकसीम पजीरी की उसमें खसूसियत होनी चाहिए। तकसीम पजीरी, ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी बेटे ये है कि हम फाइन मनी, ये चीज़ को हम जो हमने हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर कि हम फाइन मनी या गुड मनी हम उसे कहेंगे जिसमें पहली बात तो ये है कि उसमें कबूलियत आमा यानी जनरल एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए कि लेन देन के मामलात में हर शख्स उसे बग़ैर किसी एतराज़ के इस्तेमाल करे। और दूसरी हमने उसमें प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि फ़ाइन मनी हम उसे कहेंगे जिसे हम अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक अकॉर्डिंग टू नीड और आवर डिज़ायर वी कैन डिवाइड इन द सच मनी इन स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल यूनिट, कि ऐसा ज़र जिसे हम अपनी मर्ज़ी से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे हम जितने छोटे यूनिट में हम उसे चाहें इस्तेमाल कर लें। तो ये बेटे हमने लास्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा यहाँ तक का था। अब हमने ये जो हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, इसको हम इसी से आगे बढ़ते हैं और इन दो प्रॉपर्टीज़ के अलावा इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं इस पे आज हम बात करेंगे। जनरल एक्सेप्टेंसी कबूलियत आमा एक प्रॉपर्टी, डिविजिबिलिटी तकसीम पजीरी के उस ज़र को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे इकाइयों में उसे ज़रूरत के मुताबिक उसे जो है वो तकसीम किया जा सके। अब हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वो है जी पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है जी कि इंतकाल पजीरी, कि इसको आप जो है मोबिलिटी भी आप इसे लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही होता है कि तीसरी बात जो हमने आज में पढ़नी है वो ये है कि चूँकि आपको पहले भी ये बात बताई है कि कोई भी जवाब पढ़ने से पहले आपके ज़हन में उसको सवाल का पता होना चाहिए कि आप किस सवाल का जवाब जो है वो पढ़ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं अपने इस टॉपिक में कि एक फ़ाइन मनी होने के लिए, गुड मनी होने के लिए किन प्रॉपर्टीज़ का, किन फीचर्स का होना ज़रूरी है। उसमें दो पे हमने पहले बात की है। आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसा ज़र जिसमें ये प्रॉपर्टी हो
یعنی اسے ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا سکے، یعنی کہ اس کو ٹرانسفر فیچر بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اسے آپ موبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ پورٹیبلٹی بھی ہے کہ آسانی کے ساتھ اسے ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا سکے۔ بیٹے اگر اس مد میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بارٹر سسٹم ہم نے پڑھا تھا تو بارٹر سسٹم کے اندر جو پرابلمز تھے وہ بھی ہم نے جہاں کیونکہ ہم جہاں پر کوئی بھی پراپرٹی پڑھنے سے پہلے اسے ہم بارٹر سسٹم میں ضرور دیکھیں گے اور اس کے بعد فنکشن آف منی میں دیکھیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسفر آف منی فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ایزلی، کہ آپ یہاں پہ کیا لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ٹرانسفر آف منی فرام ون پلیس ٹو این ادر پلیس ایزلی، یہ ہے پراپرٹی کہ ایسا زر جسے ایک سے دوسری جگہ پر، یعنی ایک مقام سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی کے ساتھ منتقل کیا جا سکے، منتقل کیا جا سکے۔ اس پراپرٹی کا نام کیا ہے؟ موبلٹی، پورٹیبلٹی اور موبلٹی آف منی۔ اب بارٹر سسٹم میں کہ جب ہم پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں جہاں پر اور مسائل تھے وہاں پر ایک پرابلم یہ بھی تھا کہ اس وقت ٹرانسفر آف منی آئدر اٹ واز امپاسبل اور ٹو مچ ڈیفیکلٹ، یا تو وہ بالکل ناممکن تھی، اور اگر ممکن تھی بھی صحیح تو اس دور کے حالات کے مطابق بہت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ وہ دور جو تھا وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا اور انٹروڈکشن آف منی جو ہے یہ اپنے سٹارٹ میں تھا، لہذا اس کے مزید ملٹی فنکشن کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ تو اس میں جو ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جسے ہم بطور زر کے استعمال کر رہے ہیں، جسے ہم روپے پیسے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اسے بڑی آسانی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، چاہے اس میں ہمارا جو یونٹ آف منی لائٹ ویٹ ہوں، ہیوی ویٹ ہوں، لیس کوانٹٹی میں ہوں، انلیمیٹڈ کوانٹٹی میں ہوں، اٹ کین بی ٹرانسفرڈ ایزلی فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے پاس مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہیں، آج ہم ٹیکنالوجی ایج میں جو ہے جی رہے ہیں، ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہے۔ تو اب اس وقت اگر ہم آج جو ٹرانسفر آف منی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سے دوسری جگہ، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پہ ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ہم نے رقم کو بھیجنا ہے، آج بہت آسان ہے۔ اور اس میں جتنی بھی ٹائپس آف منی ہیں، چاہے وہ کوائنز ہیں، وہ چیک ہیں، وہ کرنسی نوٹ ہیں، تمام زر کی ہر قسم کو بڑی آسانی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری رقومات جو ہیں وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کہیں رقم ٹرانسفر کرنی ہے، ہم اس کا بینک ڈرافٹ بنا لیتے ہیں، پے آرڈر بنا لیتے ہیں، اور وہ والی جو ہے ہم آگے بھیج دیتے ہیں اور ہمارے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو ان شارٹ کہ اگر ہم اس پراپرٹی کو آج کے دور میں دیکھیں تو آج ہم جسے بطور زر، جسے ہم ایز اے میڈیم آف ایکسچینج استعمال کر رہے ہیں، اس میں یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ خصوصیت موجود ہے جسے ہم پورٹیبلٹی یا ٹرانسفر آف منی فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک تو ہم نے اس کی یہ خصوصیت آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد جو ہے ایک اور ہم اس کی بات کریں گے کاگنیزبلٹی، کہ شناخت
पजीरी, ये ऐसी खसूसियत है बेटे कि जिसके मुताबिक जो है कि रकम को पहचानना, शनाख्त पजीरी उर्दू में हमने क्या लिखा है कि जिसको रिकग्नाइज़ किया जा सके, उसे आसानी के साथ पहचाना जा सके। तो जिस तरह जैसे कि उम्दा ज़र में या फ़ाइन मनी में बाकी प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है कि उसमें जनरल एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए, उसे स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया जा सके, उसे एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जा सके, उसके अलावा उसमें कॉग्निजिबिलिटी कि उसको आसानी के साथ पहचाना भी जा सके। एक खसूसियत फ़ाइन मनी में ये भी होनी चाहिए कि उसकी शनाख्त पजीरी या शनाख्त करना, उसको पहचानना, उसे ढूंढना, उसे असल नाम करेंसी या कोई भी आप है उसे नाम देना आसान हो हमारे लिए। देखें कि अब हम अगर कोई ऐसी करेंसी जिसके आप असल नकल में पहचान नहीं कर सकते, जिसको आप आसानी के साथ पहचान नहीं सकते, वो आपकी फ़ाइन मनी नहीं हो सकती। अब अगर आप इस बात में देखें, हमारे पास जो है चेक में कॉग्निजिबिलिटी कम होती है, यानी कि उसको पहचानना कि ये जो है बिल्कुल जेन्युइन है, नहीं है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, उसका हमें इतना। लेकिन जो करेंसी नोट हैं, इनको हम बड़ी आसानी के साथ इनके असल होने का और इनके नकल होने को, हम जाली होने को आसानी के साथ पहचान सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि करेंसी जब बैंक की जानिब से इसे इशू किया जाता है तो पहले बता दिया जाता है, यानी कि पहले से ये हमें उसमें उसकी जो इंडिकेटर्स होते हैं, उसकी पहचान करने के जो निशानियाँ होती हैं, अदारे की तरफ से पहले बता दिया जाता है और पॉइंट बाकायदा लिख दिए जाते हैं कि आप इन चीज़ों में, यानी ये चीज़ें इस करेंसी में होंगी। तो ये आप अगर किसी बैंक का अगर आप विज़िट करते हैं तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि वहाँ बैंक में जो है बाकायदा एक नोट की या ऐसे करके एक पिक्चर बनाकर, मतलब अगर एक नोट है ऐसे उसकी पिक्चर बना दी जाती है और उसके साथ बता दिया जाता है कि भाई इसमें किन किन अलामात का होना ज़रूरी है, बाकायदा निशान लगे हुए होते हैं। मसलन वो लिखा जाता है मसलन कि पॉइंट 1 पे ये खसूसियत होनी चाहिए, ठीक है जी, फिर यहाँ पर जो है वो ये पॉइंट 2 पे ये होनी चाहिए, ठीक है, या ये उसमें खसूसियत होनी चाहिए। ये बाकायदा आपको जो है यहाँ पे इशारों में बता दिया जाता है और आपको ये इसलिए बताया जाता है ताकि आम आदमी जो है उसे करेंसी पहचानने में आसानी हो। बैंकों के अंदर, यानी कि वहाँ पर बाकायदा उसके दीवार के ऊपर ये पेस्ट किया होता है, लगाया होता है और उसमें साथ बताया भी होता है, ख़ासकर वो करेंसी जो न्यूली इशू करेंसी जो होती है। जिस तरह से अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब 5,000 रुपये का नोट आया है तो चूँकि उससे लोग वाकफियत नहीं थे, वो सर्कुलेशन में नहीं था, आम इस्तेमाल में नहीं था, तो उसको पहचानना, चूँकि एक तो सब बड़ा यूनिट था रकम का, और ये है कि अल्लाह खुदा न खास्ता अगर कभी ऐसा हो जाता है कि उसमें अगर मिस डीलिंग हो जाती है, उसमें नुकसानात के ज़्यादा अमकानात हैं। तो चूँकि एक नई करेंसी थी तो नई करेंसी छापते हुए बैंक ने बाकायदा डिक्लेयर किया था, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन इसको इशू कर रहा है करेंसी को, उसने बाकायदा पहले से जो है प्रिंट करके बता दिया है कि ये खसूसियात इसमें मौजूद होंगी, यानी उसके कलर के हवाले से, उसके मोनोग्राम के हवाले से, उसकी सीरियल के हवाले से, उसमें जो भी मतलब उसमें जिस तरह का उसका फॉर्मेट होता है, जैसे उसको वॉल्यूम होता है, उसके बारे में बिल्कुल इस तरह से आपको इशारे लगा के समझा दिया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं, ये अगर उसमें खसूसियात और पॉइंट मौजूद हैं तो इसका ये मतलब है कि ये करेंसी ओरिजिनल है, असली है। और अगर ये खसूसियात नहीं हैं तो जो है वो ये
لیگل کرنسی یا یہ بینک کی ایشو کردہ یا یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ باقاعدہ اس پہچان کے لیے یہ جتنے بھی آپ کو اشارے بتائے جاتے ہیں بیٹے، یہ صرف اور صرف آپ کو اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کرنسی کو آسانی کے ساتھ پہچان سکیں. اب کوائنز ہیں، کون کو ہم آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں کہ یہ 1 روپے کا کوائن ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 5 روپے کا ہے، یہ 10 روپے کا ہے. پھر کس میٹل سے وہ بنایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو رقم کے بارے میں زر جو ہے فائن منی یا گڈ منی، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہچان ضروری ہے کہ پہچان اس کی ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کرنسی جو ہے. یعنی ہم ساتھ میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیٹ کین بی ریکگنائز ایزلی، کہ اسے ہم دیکھتے ہی پہچان لیں. یہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارے پاس کوئی ہے کہ ہم وہ نوٹ لیں، پھر ہمارے ایک بڑا پیچیدہ پروسیس ہو اس کو ویریفائی کرنے کا کہ جی آیا کہ یہ رقم درست ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اسے فرسٹ لک میں جو ہے فرسٹ اپیرنس میں ہی ہم اسے پہچان لیں کہ یہ کرنسی ہے. اس کی کچھ بیسک جو ہے علامات ہوتی ہیں، اس کے پروف ہوتے ہیں، اگر وہ اس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرنسی جو ہے وہ لیگل ہے اور اوریجنل ہے. تو اب اس لیے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم فائن منی اسے کہیں گے جس میں اس خصوصیت کا ہونا ضروری ہے. اور اگر ہم اس مد میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کرنسی نوٹ کے اندر یہ پراپرٹی نظر آتی ہے کہ اسے ہم بلکہ عام آدمی جو ہے اس نے بھی اپنے اشارے متعین کیے ہوتے ہیں، کچھ علامات اس نے متعین کی ہوتی ہیں کہ اس بنیاد پر وہ آسانی کے ساتھ پہچان سکتا ہے کہ یہ کرنسی ہے جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی درست ہے، گڈ منی ہے، لیگل ہے، اور بینک کی جاری کردہ ہے، بینک نے ایشو کیا ہے یا گورنمنٹ نے اس کی باقاعدہ اجازت دی ہے، یہ آسان ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد بیٹے 3 خصوصیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں آگے کہ اس کے علاوہ جو اس میں خصوصیت کا ہونا ضروری ہے وہ ہے ڈیوریبلٹی. یعنی اس کو ہم لکھیں گے پائیداری. جنرل ایکسیپٹنسی، پورٹیبلٹی، ڈیویزیبلٹی کے بعد فائن منی کے لیے ضروری ہے کہ فائن منی مسٹ بی ڈیوریبل. ڈیوریبل وہ چیز ہوتی ہے دیٹ ہیز لانگ لائف، دیٹ کین بی یوز فار دی لانگ پیریڈ آف ٹائم. تو ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ فائن منی کو جنرل ایکسیپٹنسی ہو، اسے ایک سے دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکے آسانی کے ساتھ، اس کو ڈیویزیبل ہو، اس کے اسمال یونٹ میں ڈیوائڈ کیا جا سکے، اسے ایک سے دوسری جگہ پہ آسانی کے ساتھ ٹرانسفر کیا جا سکے، اور اسے پہچانا بھی آسانی کے ساتھ. اب ایک خصوصیت اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فائن منی پائیدار بھی ہونی چاہیے، ڈیوریبل بھی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو کرنسی ہوتی ہے ہمارے پاس، جو بھی ہمارے میڈیم آف ایکسچینج منی ہوتی ہے، اس میں خصوصیت یہ ہوتی ہے بیٹا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی لانگ لائف ہونی چاہیے یا یہ ڈیوریبل ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ اس کی ایج زیادہ ہونی چاہیے، پائیدار ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سرکولیشن میں ہوتی ہے کرنسی. اس کی آگے ہم جا کے پڑھیں گے ویلاسٹی آف سرکولیشن آف منی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کرنسی جو ہے یہ فلو ایسٹ ہوتا ہے، یہ جاری رہتا ہے، اس کی سرکولیشن جاری رہتی ہے. ابھی چونکہ اس نے ہر روز اور ہر وقت یہ سرکولیشن میں رہتا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس سے اگلے ہاتھ میں جاتا ہے، استعمال ہوتا رہتا ہے. اگر کرنسی جو ہے شارٹ لائف کی ہوگی، اگر وہ گل سڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تو وہ
کرنسی کئی مسائل پیدا کر سکتی ہے، نہ تو یہ ہر روز کرنسی نئی ایشو کی جا سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے ہم کسی بھی چیز کو فائن منی کہنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ ڈیوریبل ہونی چاہیے، اور جب وہ چیز ڈیوریبل ہوگی تو وہ کس چیز کو میٹ کر پائے گی؟ اگر اس میں یہ خصوصیت ہے تو پھر ہم بیٹے اسے نام دیں گے فائن منی کا، یا آپ اسے گڈ منی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کب آپ یہ اس میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ پائیدار ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے کرنسی نوٹ ہوتے ہیں وہ دھل بھی جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، دھل بھی جاتے ہیں، تو واش ہونے کے بعد بھی وہ اپنی اس ڈیوریبلٹی کو لوز نہیں کرتے، بلکہ آپ انہیں خشک کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے پھر استعمال کر دیتے ہیں۔ اگر یہ کرنسی سپوز کرتے ہیں کہ ڈیوریبل نہ ہو تو یہ ختم ہو جائے، یہ گل سڑ جائے، تو بڑی بات ہے وہ سرکولیشن سے نکل جائے گی۔ اور ایسے اعداد و شمار جو ہیں، ہاں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نوٹ جو ہے اولڈ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اسے ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، بینک میں جمع کرواتے ہیں، اور اس کے بدلے آپ نئی کرنسی وصول کر لیتے ہیں، وہ تو ایکسچینج ہو جاتا ہے، ریپلیسمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ خصوصیت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ جو ہے ڈیوریبل ہونی چاہیے۔ جہاں پہ نوٹ سے بھی میں آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں کہ ڈیوریبلٹی نیسیسری کوالٹی آف اے گڈ منی۔ اٹ مینز، اس کی ہم بات کر رہے ہیں، اٹ مینز وچ اینی تھنگ وچ از اسٹور فار دی لانگ ٹائم وداؤٹ لوزنگ اٹس ویلیو، کہ اس میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ ہم اسے طویل عرصے تک اسے ہم سٹور کر کے، چونکہ ہم نے بار بار اسے یوز کرنا ہوتا ہے، ہم یوز بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ وداؤٹ لوزنگ اٹس ویلیو، لیکن اس کی قدر کم نہ ہو فار فیوچر پیمنٹ، کہ اگر ہم نے آنے والے وقت میں اسے استعمال کرنا ہے، اس کی پیمنٹ کرنی ہے، ریسیونگ ہونی ہے، تو ڈیوریبلٹی کی پراپرٹی یہ ہے کہ وہ اس کو بار بار یوز کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزٹ جو چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سے ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو ہے ہمارے پاس ڈیوریبل، اس کے بعد جو پیرشیبل گڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک کو کہتے ہیں جی ہم ضیاء پذیر اشیاء، ان کا نام ہے ضیاء پذیر اشیاء۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جن کی لائف ٹائم کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھی ہے ڈیوریبلٹی، اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیرشیبل گڈز، کہ وہ ایسی چیزیں جن کی لائف کم ہوتی ہے، جن کو ہم زیادہ دیر تک سٹور نہیں کر سکتے۔ فرسٹ ایئر میں ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں ویسے بھی کہ مارکیٹ کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ڈیوریبل گڈ، ایک ہوتی ہیں پیرشیبل گڈ۔ اب جو ڈیوریبل گڈز ہوتی ہیں ان کی لائف زیادہ ہوتی ہے، انہیں بار بار یوز کیا جا سکتا ہے، اور پیرشیبل گڈ جو ہوتی ہیں ان کی لائف کم ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم اس دیکھیں، اگر کوئی چیز جو ہے مثلا یہاں پہ ہم کوئی چیز ایسی لے لیتے ہیں کہ جو جس کی لائف کم ہے، مثلا ویجیٹیبلز ہیں، فروٹ ہے، اس کے علاوہ بیکری آئٹم ہیں، تو یہ کموڈٹی منی میں بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم فائن منی اسی کہیں گے جس میں کس خصوصیت کا ہونا ضروری ہے کہ ڈیوریبل ہونی چاہیے۔ اب جو پیرشیبل گڈ ہے، یعنی کہ جس کی لائف کم ہے، تو وہ اس میں فائن منی میں نہیں آ سکتا۔ پیرشیبل کموڈیٹیز آر ناٹ سوٹیبل مٹیریل فار منی، اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو پیرشیبل گڈ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کا مٹیریل جو ہے وہ فائن منی کے لیے جو ہے سوٹیبل نہیں ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ پیپر منی، گولڈ اینڈ سلور کوائن آر دی بیسٹ ایگزامپل آف ڈیوریبلٹی۔ یعنی اگر ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جس کو ہم پائیداری کا نام دے رہے ہیں، تو اس میں جو ہے کون کون سے ہے جی،
इसमें आपको एग्जांपल दी गई है कि मसलन कॉइन जो हैं ये इसमें ड्यूरेबिलिटी मौजूद है, ठीक है जी। गोल्ड है, इसमें ड्यूरेबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा करेंसी नोट हैं। ये 3 आपके सामने मैंने चीज़ें आपको लिख के दी हैं। इनमें ये खसूसियत मौजूद है कि ये इनमें ड्यूरेबल है। मसलन ये हैं जी, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, ये हैं धाती सिक्के। तो धाती सिक्कों में ये खसूसियत मौजूद है कि इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। इसके अलावा ये सोना जो है ये भी बतौर आले मुबादला के इस्तेमाल किया जाता है, रुपए पे। बेसिकली ये हमारी जो है वो नियर मनी कहलाती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर ये करेंसी नोट, यानी ये 3 चीज़ें जो हैं, कौन सी? धाती सिक्के, सोना और करेंसी नोट। दीज आर दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबिलिटी, यानी कि ये पायदारी की बेहतरीन जो है ना अलामात में से आपको। अच्छा, अब इनमें से फ़र्क किया कि जिस तरह से हमने अभी तक जो खसूसियात पढ़ी हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे जो है वो कौन कौन से शॉर्ट आपसे पूछे जा। अभी तक हमने जो टॉपिक हमारा चल रहा था क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, उसमें हमने जनरल एक्सेप्टेंसी एक प्रॉपर्टीज़ की पढ़ी है कि फ़ाइन मनी होने के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें जनरल एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी खसूसियत हमने उसमें ये पढ़ी है कि उसमें डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, कि उस एक से दूसरी जगह उसे से छोटे छोटे हिस्सों में, स्मॉल यूनिट में आसानी के साथ उन्हें तकसीम किया जा सके। इसके बाद एक और खसूसियत हमने उसकी पढ़ी है कि पोर्टेबिलिटी, कि उसे आसान एक से दूसरी जगह आसानी के साथ ट्रांसफ़र किया जा सके। ये 4 चीज़ें पढ़ने के बाद हमने एक उसमें खसूसियत पढ़ी है कॉग्निजिबिलिटी, कि यानी फ़ाइन मनी वो है जिसे आसानी के साथ जो है वो पहचाना जा सके। इसके बाद जो है अभी हमने बात की है कि फ़ाइन मनी उसको बोलेंगे जिसमें ड्यूरेबिलिटी, यानी जो ड्यूरेबल होनी चाहिए, जिसे जो है स्टोर करना, जिसे संभाल के रखना और उसे बार बार इस्तेमाल करना आसान हो। याद रखना कि अगर हम किसी भी करेंसी को फ़ाइन मनी कह रहे हैं तो उसे हम इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर कह रहे हैं। अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं, जैसे ये है, तो इसमें अगर आप शॉर्ट की बात करते हैं कि इसमें से शॉर्ट कौन कौन से आपके हो सकते हैं, अभी तक जो आपने पॉइंट 4 पढ़े हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है कि आप कोशिश ये किया करें कि जो आप आर्टिकल या जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उससे मुतल्लिका जो भी शॉर्ट या MCQs होते हैं वो आपने साथ ही कर देने। इनके जिस तरह से अभी हमने बात की है कि एक तो अगर हम शॉर्ट के हवाले से बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट हो सकते हैं, पहला शॉर्ट तो आपसे ये हो सकता है कि राइट डाउन एनी 4 फीचर्स या प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मनी, ये बेटे एक तो शॉर्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मनी। इसमें आप जवाब क्या लिखेंगे कि 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइन मनी आर फॉलोइंग। जिसमें आप जो है कोई 4 के नाम लिख दें, आप डिविजिबिलिटी लिख दें, पोर्टेबिलिटी लिख दें, आप कॉग्निजिबिलिटी लिख दें एंड जनरल एक्सेप्टेंसी लिख दें, यानी कि 4 और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि आपको बताना ये है कि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो फिर आपने उसका जवाब ऐसे लिखना है। एक दूसरा कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है जी कि व्हाट इज़
meant by general acceptance। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें आपने बताना है कि ये जो कंसेप्ट है जनरल एक्सेप्टेंसी, इससे क्या मुराद ली जाती है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। के अलावा सवाल आपसे पूछा जा सकता है जी कि डिफाइन पोर्टेबिलिटी ऑफ मनी, यानी इसका क्या मतलब होता है। या आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ड्यूरेबिलिटी। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं। अब इनमें से जो बच्चे उर्दू में से पढ़ते हैं उसको यहाँ पे मैं लिख दूँ। सबसे पहला ये जो सवाल है इसमें आपसे पूछा गया है कि उम्दा ज़र के कोई 4 औसाफ बताएं। तो बेटे इसमें आपने सिर्फ 4 औसाफ के नाम लिख देने हैं। दूसरा सवाल आपसे पूछा ये जा सकता है कि कबूलियत आमा से क्या मुराद है, यानी कि आपने एक खसूसियत पढ़ी है जनरल एक्सेप्टेंसी से, उसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा ज़र की नकल पजीरी या इंतकाल पजीरी से क्या मुराद है। इंतकाल पजीरी की तारीफ़ करें या इससे क्या मुराद है। और उसके बाद है कि सवाल आपसे कि पायदारी की सिफ्त या खसूसियत क्या होती है या से क्या मुराद है। ये आपने हर एक जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से मुतलका MCQs जो है ये आपने MCQs हों वो शॉर्ट हों, ये आपने साथ साथ ही उनको कोशिश ये किया करें कि आप जब आप ये लेक्चर पढ़ते हैं इसमें जो बातें आपको समझाई जाती हैं, यूनिक नोट्स आपको मैंने बताया है पहले मौजूद हैं। आप इसके अलावा आप जो है बुक से भी इसे पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास आपका अवेलेबल जो भी बुक आपके पास है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने साथ साथ जो है इसको शॉर्ट लिखते जाएं या उसकी रीडिंग करते जाएं ताकि वो साथ साथ आपको तैयार करते जाएं। बेटे जी हमने आज जो टॉपिक हमारा शुरू था अभी ये रहता है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में भी हम इसी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइन मनी या गुड मनी को ही डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।